Young lady with the white shirt, please ask your question. Ya, Mbak dengan baju putih silakan maju untuk bertanya. Saya Anastasia Lestari dan saya seorang Katolik. Anastasia, kalau bisa kita potongin ya pertanyaannya ya, karena I have to like. Sister, do you understand English? If you understand English, pose the question in English. So her name is Apabila Anda Anastasia. She's memahami Catholic. bahasa Inggris, semua pertanyaan akan bisa diajukan dengan bahasa Inggris. Mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Indonesia aja. Indonesia. Okay. She wants to do it in Does she know Indonesia. English? No. She prefers Indonesia. Apakah dia mengerti bahasa Bahasa Inggris? Indonesia. Oke, silakan. Silakan. Kan seperti kita tahu, katanya hanya Islam yang diakui. Dan saya sebagai seorang Katolik, kenapa kalau setiap saya berdoa ke Tuhan saya tetap dijabah, tetap dapat mukjizat gitu? Kalau misalnya hanya Islam yang benar, apa doa saya itu hanya kebetulan dijawab atau Allah hanya kasihan aja sama doa-doa saya? Terima kasih. Okay. So basically she's stating Yang that ditanyakan adalah when she listening and answering her sedangkan prayers, ketika dia berdoa, as a Catholic, dia merasa bahwa Tuhan what's menjawab the situation doa-doanya. there, when she prays to God. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya memang Islam satu-satunya agama yang benar. Sister asked the question that when she prays to God, Saudari kita bertanya God bahwa listening to her and will God answer a prayer? That's the question. ketika dia berdoa kepada Tuhan, Translation, if you don't translate correctly, the whole question can change, the whole answer can change. Okay. And why is Islam the only religion accepted? Why? Why is Islam the only religion accepted? Sorry. Okay, let's go. Yeah, silakan. Sorry, doctor. First she asks that you mentioned first that inna dinna indallahil Islam. Okay? She want to know why it is that. Second thing, as a Catholic, she always pray. Okay? To what she believe. dia selalu berdoa dan sembahyang sesuai dengan apa yang dia yakini. Dia seorang Katolik. Lalu, kenapa dia merasa bahwa doa-doa Gitu ya. Oke, silakan. Jadi intinya kalau So the saya point berdoa is, ke Allah Bapa, I pray to God, doa saya the masih Father. tetap terkabul. I usually do that, and I feel that my prayers are answered by God. When she prays to God, her prayers still come true. Yeah, still come true. Yeah. Okay. The next part. When she prays to God. To Allah Bapa. She prefers to pray to God the Father, not to Jesus, and she feels that God the Father. and she feels that her prayers are answered by doing that. So she prays to God the Father, not to Jesus Christ. That's what. The Lord Savior. God, the Lord Savior. So when she prays to God, the Lord Savior, her prayers. I'm sorry. I'm here to help. Okay. She said, I think that she already understand her first two question, Okay. and she responds that, in fact, yes, she more comfortable when she prayed to the Father God, not the Jesus. So the Father of the Jesus. She is more comfortable to pray to the Father of the Jesus than to the Jesus Christ itself. She said that. She responds to your answer. That's her response to your answer. Sister, can you repeat the last part, Sister Odisa? What was the response to the answer? She declared Dia that paham bahwa she's more dia lebih comfortable nyaman when she prayed ketika dia to the berdoa Father of kepada Jesus, ayah not to Yesus, the bukan Jesus itself, kepada not to Yesus Jesus itu Christ, sendiri. because Does she believe Jesus is God, or does Apakah she dia believe percaya that Yesus itu Tuhan atau Yesus adalah utusan Tuhan? Apakah dipercaya Yesus? Yes. Now she believes that Sekarang dia Jesus percaya bahwa is a messenger of God. Yesus adalah utusan. Apabila dia percaya Yesus adalah utusan Tuhan, dan ketika berdoa kepada Tuhan Yesus, maka dia berdoa kepada Tuhan yang tepat.
But for her, the God is still dia, the Tuhan Father of the Jesus, adalah not Allah. Ayah dari Yesus, ayah. Jadi apabila kita lihat Tuhan dari Yesus tidak masalah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah semua adalah anak dari Allah. Apabila dia berbicara tentang Tuhan Yesus, dia menyembah Tuhan tersebut dan dia menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Kalau kamu percaya bahwa Yesus itu masih berdoa kepada Allah, maka kamu percaya dengan Tuhan yang benar, yaitu Allah. Iya. Yang Einstein. Dia percaya sama Tuhan Yesus. Ya, abis dari tadi kan kayaknya masih ada ini. Sister, Apakah dia percaya? Sister, MashaAllah, you have got 5-10 translators now. Ada 5 penerjemahnya. Okay. I will just present the I wish question. I knew Bahasa. I wish I knew Bahasa. Saya tahu Okay, let me help her. She still believe dia in percaya her God, Tuhan. toward the Jesus. Are you still believe in your God? Or you want Not to the turn your question of own belief? God, even I believe in my God. Ask her, Tanya is dia, Jesus God or apakah messenger of Yesus God? Tuhan atau utusan Tuhan? Apakah Yesus itu adalah Tuhan atau Of the God. Sorry? Anak Tuhan, dia percaya. Jesus is the Son of God. That's what she Anak believes. Tuhan, itulah yang dipercaya. Son of God. She Son believes Dia that, percaya bahwa that Jesus is the Son of God. adalah anak God has got sons by the tons in the Bible. Adam Tuhan, is son of God, Adam Abraham adalah is salah son satu of God. All those who are anak led by the Tuhan. Spirit of God are Tapi sons of Tuhan, God. So if you say son jadi is apabila a kita godly lihat, person, I have got no problem. saya tidak But masalah if dengan he is tersebut. Tapi begotten apabila son, then he's not the Tuhan begotten dan son of anak, God. itu berarti Do you tidak believe ada. that Jesus is the begotten son of God? Does she mean that Apakah Jesus dia is bermaksud the bahwa begotten son of Yesus God? adalah anak dari Tuhan? Begotten is difficult. Yang melahirkan Yesus, bapaknya Yesus. I don't know. She doesn't know, sir. I would request her to read the translation. Coba baca terjemahan Al-Quran, karena Allah tidak punya Allah does not anak. beget, and even the Bible, Dan bahkan Injil, the verse in the Bible, ayat Gospel dalam of John, Al-Quran, chapter Yahya, number 3, verse number 16, we say, nomor 16 For God mengatakan so loved bahwa the world bahkan that he Injil gave his only begotten Son, whosoever believeth in him shall dan not die, tidak but akan have meninggal everlasting life. untuk This seumur hidup. word, Itu begotten, artinya has been thrown out from telah the Bible dilempar as dari interpolation, Injil as the fabrication, sebagai as the buatan, concoction by the Christian sebagai scholars. hal yang diubah oleh Kristen. Kata-kata menuhankan itu tidaklah benar. Jadi apabila Yesus adalah anak Tuhan, seperti Tuhan, saya tidak akan menentang. Tapi apabila anak yang dituhankan, maka itu adalah suatu buatan. Dia adalah utusan dari Tuhan. Itu yang benar. Itu yang benar. Can we have the next question? okay? This will be the final. This will Is be there the any final. non-Muslim? Any non-Muslim? Ada lagi This will be the non-Muslim. final What's your question. name? Yeah. Okay. Raj. Okay, Raj. Can we have a question, please? In English, preferable. Yes, sir. So I'm happy to see you in Indonesia. Saya senang Anda berada di Indonesia. Selamat datang di Indonesia. So actually I'm a Saya totally adalah different kind of believers. beda dari I believe in saya percaya all Hindus, Buddhists, Hindu, Buddha, Islam, Islam, everything. I have no segala problem. sesuatu. Saya And tidak I ada agree with masalah dan every point saya you said about Hinduism, it's not setuju a tentang religion, Hinduisme, it's a belief itu and hanya a kepercayaan. state, geography state. Dan itu adalah I believe in your point about saya Christianity, percaya I believe in tentang Kristianiti. every point of yours actually. Setiap poin Anda saya But my percaya. question Akan is, tapi pertanyaan saya with adalah the very first question when dengan you were pertanyaan asked pertama ketika earlier, saya ditanyakan sebelumnya, what doesn't make me clear? yang saya tidak jelas, Is it apakah better lebih to be baik a untuk menjadi good human, seorang good human by helping manusia others, yang baik dengan not doing membantu, bad to tidak any others, melakukan hal love yang buruk, everybody, mencintai semua serve orang, everybody, melayani but semua not as a orang, Muslim, namun tidak sebagai or Muslim being a atau Muslim, menjadi Muslim, but, you know, tapi living not as a good human tidak being, you know. menjadi manusia yang baik. Mana yang lebih diutamakan? That's a very good question, and thanks that he's Terima kasih. at this point. Poinnya sangat jelas karena yang pertama saya tahu itu politik dan tidak menjelaskan banyak hal. Saudara ini menanyakan apakah kita harus menjadi manusia yang baik daripada seorang Muslim yang baik, dan Is it better to be apakah a lebih good baik Muslim and